Boracay Island. Hi, welcome to my YouTube channel. Masis. Welcome to my vlog. We are here in Boracay Islands. Thank you, Boracay. We are here in front of Hotel di Boracay. Enjoy kami. Since ako sa white kong outfit kaya natukad na kami sa among tunga. Natukad. Change ako sa aking white outfit. Mag-wala kami tapos ka-swimming. Banding-banding sa mga friends. Very nice hotel. May fountain sa side, may swimming pool. Hi, Bibi Blas! What did you say? Mag-go out na kita? Oh, may nag-ano pag may nag-cry-cry. Ano? Notice, sige, hindi man eh. Mamahaw kami sa Jollibee. Almost 8 in the morning. Thank you, Boracay. Ice cream, waffle. Ay, thank you. Naka-charge ako. Thank you sa owner kang store. Ano nga ka-store mo ni? Ano ma'am? Baltasar Souvenir. Ay, thank you. Aka nga necklace ang takad na 7 pieces wallet. Ang 1 dozen bracelet. 2 pieces bags. Big for market. And 2 pieces tote bag. Bracelet pasalubong. Na pasalubong. And 2 pieces tote bag for church. Thank you. Oh, bali pulo kabilog yan no, 500. Plus isa ka dyan. Oh, yan naka-separate. Napirang taon mo dyan? 150 lang. 150. Ang wallet ko 7 no? Times 7 times 50. 350 nga wallet. Tagduha ka bag. Oh yeah, big summer bag. Tapos yung itong abaka. Na hood. Kaya tuwalit ako na ka dyan. Di ba 500? 450 lang. Happy Sunday everyone. Yeah, kami sa Boracay Islands souvenirs. Buying souvenirs for mga loved ones. Large. Nami nga daw ko shopping. Thank you. Thank you. Gini kumpra gali 150. Uy, 1,000 ko ni. Ito mo may 180 dalawa. Ito yung shirt na brown. Mga souvenir items, babae kami for giveaways. May dress yeah. This is my bet. Boracay dress shirt. Nice. Me, one for you, one for me. Boracay tote bag. Daw yan magdami. 150 way tawad. Sige, 140 na lang. 10 pesos na ito. Makuha ko dyan, craft top. Makuha ko. Para sa mga teens. Diyan si daughter-in-law sa daughter-in-law si cousin na. Babae mo. Nice. 450 necklace set plus bracelet. Thank you. Oh, 1780 ma'am. 1780. Pero wala pa kasama yung keychain mo kung gusto Ate, mo. no, rental nyo per day? 15 days and every 15 days, 1530. Ay, daw nag-15 per day. Parang ano may sahod ka 1530. Oh, sige. Libre pa libre pa charge ko sa cellphone. Thank you sa pag-charge. Ganini Welcome. thank you. Nakahanap ako ng charger. Buti pumasok ka Stress ko ay ko pang-charge, ay ko pang video. Hello, vlog. Sayang naman Thank ang you. ano dito. Ay, total, mabayad. May araw pa gali 200. Gaya ng side mo. Pagdanta na kakaronta. Thank you. Ayan, plastic na to. 2,000. 20 ang bilin. Record na ikukurimdam. Here. Duha ka bag for market. Ito na yun.
Tapos, yung wallet mo na pito. 1, 2, 3, 4. Sakot ni Tita tanan-tanan. 6, 7. Islet na full. 1, 2, 10 pieces. 3, 4, Pagpiraran? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Akala ko. Tapos yung necklace mo na. Better than. Nandiyan na yan, ma'am. Ado. Cordana. Amo jud Oh, ta. ada baby pink. Yeah, ito yung. Hindi kay nini may na ano ana uyon. Hiligran. Ne. Ay may Girly 180 pero tanah ko 150 la ko no. 150. Tiya darwahan lang para nga girly man mo nga mura mga girly ibantot na magagmay pa na to. Teka. Sige bula. Ikaw, ma'am. Choose you want delivery. Choose good luck bracelet. Oli. Pero ang Po naka-open pa. Naka-ano ko sa friend, naka-back. Short video lang. Bili kami. Nag-share ako kay mama. mga labor. Hi mga friends. Yan sa Boracay. Hindi pa kaduhan. Apa ka isa na? Thank you again sa owner. Mga bracelet may free. Bye-bye. See you Boracay next year. God bless. God bless kids. Happy Sunday. Ano ang ngalan sang imo no? God bless no ya. Abdul, ma'am. Abdul. Sa may kwan, sa may Facebook. Ito, kwan na, weird ka niya. Ready to party, Ready to fashion. Bawo, $5,000. Ay, ang mahal. $5,000 pa. Thank you, Bora. Oras, Lula. Tingnan mo, ma'am, yung tasa ko. Boracay din. Boracay, syempre. Boracay with love. Mga Muslim. Muslim. Mga gwapo. Gwapo, bye-bye. Bye-bye. Ang mga dala, mga souvenirs, items. Hi, almost 10 a.m. Nagbay pa to kang shake ang kanyang umaga para sa akong. Bago kami tapos pamakal ka souvenir items. Balik kami sa aman nga hotel kag we must mag-go back to the town, hometown. Great Village, Garden, Boracay. Ay, mabak naman kami sa aman nga hotel room. Mas makuli na kami later. Mga pergaminto, day 2 naman. Sa beach kami halin. Nabakal ka souvenir items. Welcome back to our hotel room. Hi, so mahapo. Welcome from Philippines. Pili rin dyan. Amuray mo, katraway. Gamay no? Mga souvenirs for the day. Bora. Choose your bag. Tang sa imo mga kuwan. Para dyan sa mga lola. Mga pangalets. 10:30. Shower tanay. 10:30 ma-shower ang bunlaw. Bunlaw tanay. Thank you for watching. And may God be with you. Bye. Please follow and subscribe my YouTube channel. Love you all. Hindi ka vlog kayo. Hindi ka vlog kaya. Hindi ka vlog. Vlog na kami ano.